25 years. Sige daw, ma'am. Oh, ano yun? Straight ni ma'am ha. Ha? Huwag niya akong kamot ha. Huwag niya. Okay, asab. Huwag niya yun ha. Di na akong mababa ha. Oh, di ko sog yun. Okay. Ano ma'am? Sa kilid ma'am. Sideways. Okay ma'am. Huwag niya ma'am ha. Huwag niya. Wala yun. Dikil yun. Sa pagid ma'am. Release. Itong usog. Relax ang yun. Oh, so yun. Lata. Gipaluan pa na ako. Okay. Ginalang yung ma'am ha. Nag-extra ni ma'am. Okay. Ginawag lalo ma'am. Ma'am, sakit ni ma'am ha. Ginawag lalo ma'am. Relax. Sa pagid ma'am. Release. Last. Release tanan. Itong usog. Relax ang good. Relax ang good. Okay. Next time ma'am. Next time. Sa pagid ma'am. Release. Okay. Oh, binta. Medyo nanay kusog. Isa pa. Pugong ha. Okay. Very good. Wala good. Sideways, ma'am. Sideways, dari ma'am. Okay, pugong ma'am ha. Pugong. Wala good. Isa ma'am. Pugong ha. Okay, sige. Tulis. Pugong sog. Relax ang good. Ay, sus. Oh. Dre, mas grabe ni. Ang ganing yulahi ko ni ma'am. Kaya mo niya ang pinakasakit good. Duluto ko doon. Sabi yun. Release. Relax. Uy! Puro yun, disulod yun. Woo! Mau dyan yung pinakalala. Panilutok man. Pugong ma'am ha, pugong. Mama. Pugong, di na na. Oh, okay, pika support. Niluto good. Ha? Niluto. Okay, pugong ha, pugong. Oh, dito isa ka. Oh, maisa na. Okay na. Good. So, pungsog. Kaya niluto. Ay! Uy! Ay! Ito yun. Panis. Kumba, pungsog. Hindi, pungsog. Ay! Ako hawak sa kita ko. Taragan.